Second quarter. LGG boys. Time to shoot. 5 to shoot. Almoro, poultry. Wala. Makala, nakagaw. 16:35 in favor of Aisa Makala, poultry. Wala. De Leon rebound. Yes, kamu na. Bila tinagana na, wala, sir. Jeff rebound. Ruiso, Makala. Kaya mo pa. Tupito by Bakala. Foul number 2 siya. Wala. Wala akong natira. One tupito by Bakala. Second try. Pasok. Gado for 3. Grabe, Gado. 38-17 in favor of Hindi hulubutos. Denden for 3. Sa labas, wala. Kuha ng kape. Ruiso, pull up down. Short, stop the free throw line. Wala, in and out. Del Pilar, get the ball. Bondisto. Sumay-step. Pero may... Operator by Bondisto. First Pasok. try. Basket score. 17-39. Second try. Wala, Bakala rebound. 0-0. Makala. Almoro. Almoro sa ilalim. Amunan. Ang gusto, bigay kay Del Pilar. Wala. De Leon. Uy! Wala. De Leon. Uy! Kaya na bola. Pwede. Almoro. Almoro, Torreso. Second foot. Wala pa rin! Pwede, bigay kay Almoro. Basket. Bakala. 0-0. Tinapon ulit. Wala. Jeff. Wala. Denden. Denden. Wala, natapon. Almoro, nakagaw. Carlos, gusto na magkaka ng 3. Grabe. Swing! 42-25 in favor of Asian Prince. Bakala. Tapos lagi. Torreso, Puti. Wala. Almoro sa ilalim. 2 points, 5 point back. 27-42 in favor of 6 minutes, second quarter. Gato. Budisto. Grabe. Sa ilalim. Reso. Uy! Tumunte. Naka-play. 29-44. Sa ilalim, boy. Hindi ka nakakabit ka ito. Pamangan. Bigay sa bilang-buli nga ng 3. Layo. Bakala rebound. Pakala. Naglag sa ilalim. Wala. Sige, Almoro. Tapos na Reso sa for Piero. 3. Nagtumingin natin ang 3. Wala. Gado rebound. Gado. Gado. Tapos sa tatlo. Piniwan pati kuhungan. Kapay ka lang. Tapos na Roso. Bakala. Pakala. Oy! Wala sa live. Pagtupon. Sir, number 10 ng LDG, patake naman lang para kay Bakala. Wala. Agawan, Bakala na nakuha. Bakala. Wala din. Villares. 2 points. 2 points. Sir, sab tayo. Para kay Bakala. 33-44. Sab tayo. Ay. Konti na lang. Ang lamang.
Usua. 44. Bigay kay Carlos, tumigada ng 3. Wala. Kundi, 21. Bigay kay Patigil. Patigil. Patigil, nagkamadali. Bigay tumigada sa Silid. Wala, agawan. Villares. Putang Grabe, Bella. Usua. Ganda. Ilan po mo ilalim? Kaya ka, masyado malalim. First row. Pasok. Basket count. 35-45. One more play through. Second try. Pasok ulit. 35-46. 11-point lead by Aisha and friends. LG. Pinjam, nakakaw bola. Pinabot ko na yan sa gilid. Bigyan tumigata ng 3. Wala. Nakakuha na patigil ng rebound. Matigil? Bigay sa 21. 21. Lumaban na yun. Oy! Nag-isipin na Usua. Usua. Pasa kay Carlos. Carlos, pinabot. Wala. Binigay sa ganda. Ako na yan. 2 points. 35-48. Malayo na naman sa number. 33. Giga. Big one. 2 points. 37-48. LG. Nakadamagaw na yan. Patigil. Luway up. Pinkerol. Natamo na sa baw. Ako na yan. Biglang tumigata ng 3. Isang tiba layo. Ako na yan. Grabe. 39-51. In favor of Aisha. Giga. Oy, Shota. Shota. Napanilang. Nagmamadali siya. Tama kay Patigil. Huli. Airtime. 2 points. Giga. 12 point lead para sa 41-30. 33. Dapat kasuha. Bigyan na naman pumingirol. Usua. Kumaliwa. Kaya nawala. Pero mayroong tawag ng foul. First. Pasok. Count. 43, 55, 54. Second try. Wala. 1 out of 2. 43, 54 for 1 minute. Second quarter. Batike. Wala. Tingin na ba? Hindi. Binigay kinagpila. Binigay. Lumaya. Bigyan na. Oh! Hindi nagagawa sa taas. Elia. Yan. Sinubo na. Beles. Giga. Lumaya na naman. Grabe. 5 seconds. 47. Carlos, biglang tumira ng 3. Wala. And second quarter. Quarter 7, Kaya 56. nabawala. In favor of Aisha.